तो नमस्कार दर्शक बंधु मु विभू प्रसाद आपन को गोटे नुआ ब्लॉग रे पुणी थे स्वागत करछि विभू प्रसाद ब्लॉग चैनल को। तो आज गणेश पूजा जमती समस्त जानते आउ गणेश पूजा रे मु कॉलेज आछि चलून देखियो कॉलेज रो हम सजै जंदी केमती कप्तिवदा कॉलेज रविन तुका मोर सब सुंदी हो भानु कथा सुन जू सीधा कला को तू कॉलेज जाई ना कॉलेज से को जोटा कहले तू किछ कुछ ना रोसे तू रोसे तो विश्वास करी ना कुछ कोई नहीं तो हम वीडियो वीडियो सेक्रेटरी हाय माय करो बेटी यूट्यूब रो आछो तायाम पुन्यायाम पुन्या इथौ गुणं नमः नागस्य वक्त्रस्य हस्त्रिमानस्य ओम तो हेलो गाइस तो आज हमें गणेश पूजा रे पूजा सारी के नसाई जाऊँ नना गाड़ी चलाउछन्ती हम सागे अछन्ती कुलु निष्ठा बाबा आ आगे अछन्ती नना को सांग सनी भाई आ भलजा एबे बालसर गोले रे पहुंचे हमें मोर काल ये बहुत सुंदर अछि यस नना आज पूरा बैग पैक धरिकी बाहर चंदी हम बाहर कैमरा भी अच्छी बट आज आईफोन ले होची वीडियो आईफोन आज भल आछि ना सतरे भला आछि ना बहुत भल टॉप कम टू द मार्केट पूजा मार्केट क्राउडेड तुम कहते भूल जाई छी हम माने जाउछन केडी जाउछे नसाई कॉलेज जाउछे हम माने समस्त आसो आसो लोना आज जाए देखे ना ये गोटे टांकी अच्छी तेल टांकी ये टांकी तेल जीव कि टांकी कौन कहते सनी भाई आज दिन टा केमती गला गणेश पूजा चलो 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 आग पाहुरी अच्छी चलो एबे नसाई कॉलेज आम पहुँची गले तो यही कॉलेज
ତ ନନା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନୂଆସାହି କଲେଜ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲ ତ ଦେଖିବା ତ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ନୂଆସାହି କଲେଜ ଶୁଭମ ଭାଇ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ନନା ବି ତାଙ୍କ ଚଷମା ମାଗି ପିନ୍ଧି ସାରିଲି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଏଇଟା ବାପୁ ଆଉ ବୁଲି ଆସିବା ଟିକେ ପୂଜା ହଉଛି ଲାଗି ଘରେ ଗୀତ ଗୀତ ବାଚୁ ନା କୁହନ୍ତୁ କିଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ କଲେଜରେ ସମାନ ସିଷ୍ଟମ ବଢିଆ କରିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ତ ଏବେ ନୂଆସାହି କଲେଜରୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ କୋଉଠି ଯିବା ନା ୟା ପରେ ଉଦଳା ଯିବା ତ ଏବେ ଆମେ ଉଦଳା କଲେଜ ଯିବା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କେହି ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ଉଦଳା କଲେଜ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେଜ ଦେଖିବା ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦେଖେଇବା ତାପରେ କଲେଜ ଦେଖେଇବା ଆଉ ଓକେ ଓକେ ଚେଷ୍ଟା ହେବା ଉଦଳା କଲେଜ ଯିବା ଚାଲ ଧନୁ ବି ଅଛି ଧନୁ ବି ଅଛି ଗୀତ ବାଜୁଛି ଏବେ ଆମେ ନନାଙ୍କ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଶୀତଳ ପାଣି ବାହାରିବା ଛୁଆମାନେ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଇ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ନା ଗାଡ଼ିରେ ଏବେ ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ ପଡ଼ିଯାଇ ତେଲ ଚାଲ ତ ୱେ ଟୁ ଉଦଳା ଏବେ ଭାଇ ଆମର ଗାଁକୁ ରିଟର୍ନ କରିଯିବେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅଛି ଗାଁରେ ଏତିକି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଉଦଳା ଯିବା ଆମେ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଲେଇରେ ବାଏ ବାଏ ଆମେ ଚାଲିଲେ ଉଦଳା ୟେସ୍ ପଛଆଡ଼େ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶିତା ଦାସ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି उदला कॉलेज आम पहुँचीगले उदला कॉलेज रे ये पूजा चलती नना हरिका से तो नना ये ठिया कि नना पूजा कौटी हो राजा तो नना कौटी पूजा हो तो तुम ये कौन कर हाँ तो जा
डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री आम पहुँच जाइए एवं नाना भितर अच्छा ना बाहर अबे कौ डिपार्टमेंट जय गणेश पापा उसके पापा उनको भी आम उदला कॉलेज आज हठात पाइलु जनक्रास प्रधान चंदन लगा गणपति बापा मरिया कौन बस बस एटा आज आज का डेर आज वीडियो ना आज शपथ नहीं जे कॉलेज जी पानी पीबे तो ये पानी पीते हठात उठले देखु बुझुची ना ना तो पानी एठी केमती टेस्ट नसाई रे केमती थिला पानी एठी माने टिके लुणिया न कि ठंडा अछि चिल्ड तो आम ये उदलारे आसी लास्ट रे गुपचुप पाखरे रही घर पड़े निन्नी